Poštovanje, dragi prijatelji, moje ime je Ivan i u narednih 20 minuta pokušat ću da vam prikažem model Samsung Galaxy A56 5G onakvim kakav on zaista jeste, jer mnogi ovaj model nazivaju Best Buy modelom srednje klase, kraljem srednje klase i dodeljuju mu se razni drugi epiteti. Da li je zaista on takav, da li opravdava sve te epitete, saznajte u nastavku ove recenzije. Ovaj model objavljen je 10. marta ove godine, kod nas se u prodaji našao od 25. marta. Dolazi u dve memorijske konfiguracije, 8 GB LPDDR5 RAM memorije i 128 ili 256 GB UFS 3.1 prostora za podatke. Dolazi u tri boje, grafitno sivoj, zelenoj ili roze boji. Telefon ima IP67 otpornost na vodu i prašinu, masa je 198 grama, a debljine svega 7,4 mm. Poleđina telefona izrađena od stakla, zaštita stakla Gorilla Glass Victus Plus. Ista zaštita nalazi se sa prednje strane, odnosno preko ekrana. Okvir telefona izrađen je od premium aluminijuma serije 7000, sa desne strane okvira gore iznad nalazi se klackalica za regulaciju jačine zvuka, ispod koje se nalazi dugme za uključivanje i isključivanje uređaja ili pozivanje virtualnog asistenta. Sa donje strane nalazi se glavni zvučnik, zatim Air Vent Hole, Type-C ulaz za punjenje telefona i povezivanje sa drugim uređajima, OTG 2.0 je prenos podataka, a punjenje preko kabla 45 W, bežično punjenje nije podržano. Prvi mikrofon i fioka za 2 nano SIM kartice. Telefon može podržati 2 nano SIM kartice, 1 nano SIM, 1 eSIM ili 2 eSIM. Ne podržava micro SD kartice za proširenje memorije. Sa leve strane okvira telefona nema ničega, a odozgo se nalazi sekundarni mikrofon i rupica koja sa slušalicom poziva i donjim zvučnikom daje stereo zvuk. Telefon ima IP67 otpornost na vodu i prašinu i ima Dolby Atmos zvuk. Samsung je među prvima, ako ne i prvi, implementirao AMOLED panel još davnih godina u svoju S seriju, kasnije je to spustio i u niže cenovne segmente i svakako važi za jednog od najvećih proizvođača, možda i najveći proizvođač Super AMOLED i Dynamic AMOLED ekrana kada su mobilni telefoni u pitanju. Međutim, da li je ovaj ekran najbolji u srednjoj klasi? Ajmo da krenemo redom. Ovako vizualno ekran ima nešto veće okvire u odnosu na Poco X7 Pro, iako su ovi bezeli ove godine rekordno tanki u odnosu na prethodne godine. Prošlogodišnji model je imao 6,6 inča po dijagonali, sada je 6,7 inča, ali rezolucija je ostala ista, 2340 x 1080 piksela, što uz odnos stranica 19,5:9 daje gustinu piksela od skromnih 386 piksela po inču. Podržane tehnologije su HDR10, HLG, HDR10+, nije podržana tehnologija Dolby Vision. Maksimalna iluminacija do 1900 niti u piku, 1200 niti u HBM režimu jakog osvetljenja. PVM vrednost je svega 240 Hz, vidjet ćete kako se ovaj ekran vidi na najjačem suncu, kako se vidi u potpunom mraku. Također, može se odabrati 60 ili 120 Hz, a nema nikakvih međukoraka, dok evo Poco X7 Pro ima 30, 60, 90 i 120 Hz. Što se ostalih stvari kod ovog ekrana tiče, nemam šta prigovoriti, prikaz boja je odličan, posjeduje pravi always on, može se podesiti od do, znači u zakazano vreme, može na dodir ili da bude neprekidno 24 sata. Kada je biometrija u pitanju, senzor za otključavanje telefona otiskom prsta nalazi se pri dnu ekrana, optičkog je tipa, radi precizno, ali znatno sporije od konkurentskih modela i uslov je da je prst čist, inače teško da će prepoznati. Također, senzor za otključavanje telefona prepoznavanjem lica kada su uslovi idealni radi precizno, međutim čim se uslovi pogoršaju i ta preciznost opada. Također treba napomenuti da model A56 ima virtualni proximity senzor. Nije mi se događalo da se ekran ne isključi tokom razgovora,
ali kao što rekoh, stvari treba nazvati pravim imenom i ovaj model nema fizički, već ima virtualni proximity senzor. Sada snima Poco, a Samsung je na kiši, također mokri prsti. Ne mogu reći da ne radi, evo malo otežano, sad je mokar i odbija da povuče ove notifikacije. Ne mogu reći da ne radi, ali nije to baš glatko i fluidno iskustvo. Samsung A56, evo još uđemo Telegram. Probamo da iskuckamo nešto. Radi, ne mogu reći da ne radi. Evo da vidimo Samsung kako se vidi na suncu. Samo da spustim, da vidimo da pojača na maksimum. Evo osvjetljenje pojača na maksimum. Samsung A56, vidljivost na suncu. Vidjeli ste kako se ponaša po kiši. Vidjet ćete kako se ponaša u mraku. A evo na direktnom suncu, dakle vidljivost sasvim korektna. Nemam tu šta prigovoriti. Ne mogu reći da je rekordna, ali u skladu sa cenovnim rangom gdje ovaj telefon i pripada. Nakon što smo vidjeli kako se ekran modela Samsung Galaxy A56 vidi na najjačem suncu i kako se ponaša po kiši, evo pogledajmo kako se ekrani modela Poco X7 Pro desno i A56 levo vide u potpunom mraku. Pogledajte ovo treperenje. A iskoristit ćemo priliku i da poslušamo zvuk. Apatinski majkan. Samsung. Poco. Samsung. Kvalitetan zvuk, ali znatno tiši. Znatno tiši u odnosu na Poco X7 Pro. Ne znam koliko možete vi to da čujete. Velika razlika. Obično je u ovom cenovnom segmentu Samsung imao disbalans softvera i hardvera. Napredan softver koji nije pratio dovoljno moćan hardver. Ove godine fantastičan posao je napravio Samsung sa Exynos 1580, izvanredan chipset proizveden u 4 nanometarskom proizvodnom procesu. Sastoji se od 3 klastera, 4 Cortex A720 jezgra najjača na 2,9 GHz, 3 na 2,6 GHz i 4 Cortex A520 na 1,9 GHz grafika, Samsungova Eclipse 540. Izuzetno energetski efikasan i jako napredan image signal processing, što se ogleda u odličnim fotografijama i video snimcima. Po rezultatima testova se vidi da je dovoljno snažan, a stabilnost fenomenalnih 99% uz jako malo zagrevanje i jako malu potrošnju baterije. Evo i Wildlife stres test, 98% stabilnost, 36 stepeni, također 7% kapacitet baterije dovoljno. Konačno je Samsung napravio izuzetan posao kada je chipset u pitanju. Iz kutije model Samsung Galaxy A56 dolazi sa Android 15 operativnim sistemom i One UI 7.0 korisničkim interfejsom. Obećano je 6 godina Android nadogradnji. Upravo sada dok snimam ovu recenziju stigla je bezbednosna zakrpa za avgust mjesec ove godine. Nadam se da se neće ponoviti prošla godina i ono kašnjenje od 5-6 mjeseci sa prelaskom sa Androida 14 na Android 15. Inače obećano je 6 godina Android nadogradnji kada je u pitanju model Samsung Galaxy A56. One UI važi za jedan od omiljenih skinova kod mnogih korisnika. Mnogo toga je podešeno po defaultu, ovi dupli tapovi za paljenje i gašenje ekrana, veštačka inteligencija u vidu Geminija i Circle to Search. Sve to radi besprekorno, također ima dodatne AI opcije kao što su brisač objekta, najbolje lice,
predlozi za izmene, prilagođeni filteri, automatsko skraćivanje, AI izbor, čite naglas. U galeriji možemo da napravimo sami, da editujemo neki film, možemo da izbrišemo neki objekat, evo izbrisat ću ovaj znak, znači ovo je 10 puta uvećanje, digitalno naravno. Samo da vidim kako to funkcioniše, evo briši. Samsung je među prvima ovo implementirao i trebalo bi da radi jako dobro. Evo sad ću ovaj kopiju. Dakle, evo kako izgleda original, evo kako izgleda nakon što se izbriše ovaj znak. Zaista nemam šta prigovoriti, One UI odlično radi posao, nadam se samo da se neće ponoviti ono kašnjenje i da se neće čekati leto 2026. da se pređe na Android 16. I ove godine Samsung se sa modelom A56 odlučio za bazični sistem kamera, dakle nema telefoto senzora, već i dalje tu makro kamera senzor od 5 megapiksela koji je po meni beskoristan, ali možda nekom i nije. Glavni je 50 megapikselni Sony IMX906 senzor sa optičkom i elektronskom stabilizacijom, otvor blende f1.8, veličina 1/1,56 inča. Ima autofokus putem fazne detekcije, zadato pravi fotografiju 12,5 megapiksela, a može i u svih 50 megapiksela. Video snima maksimalno 4K u 30 frameova, kada je uključena ultra stabilizacija Full HD pri 30 frameova u sekundi. Može se uključiti i auto frame rate i pustiti automatici da odredi koliko frameova će telefon odabrati. Društvo mu pravi također 12 megapikselni Sonyjev senzor, u pitanju je Sony IMX258 sa otvorom blende f2.2, fiksnim fokusom i jako širokih 123 stepeni. Zadato pravi fotografiju 12 megapiksela, a video snima maksimalno 4K u 30 frameova u sekundi. I u rupici selfie kamera nalazi se Samsungov 12 megapikselni senzor koji također pravi fotografiju u 12 megapiksela, a video snima također 4K u 30 frameova u sekundi. Inače, ono što je dobro kod Samsunga, kada se snima video, može se prebacivati sa senzora na senzor u bilo kojoj rezoluciji. Dakle, i kada je 4K 30 frameova, možemo krenuti glavnim, preći na ultra wide, možemo prebaciti na selfie i vratiti ponovo. Također, kada je uključena ultra stabilizacija, već sam pomenuo, opcija veoma mirno, snima maksimalno Full HD pri 30 frameova. U nastavku pogledajte kakve fotografije i video zapise pravi Samsung A56 da biste vidjeli i mogli da procenite kvalitet tih snimaka i fotografija. Uporedio sam sa modelom Poco X7 Pro koji ima glavni i ultra wide senzor, snima maksimalno video 4K u 60 frameova, pa pogledajmo duel ova dva modela i da izvučemo na kraju neki zaključak. Sada Samsung A56 protiv Poco X7 Pro, odnosno duel. IMX 906 naspram IMX 882. Nekako mi ovo deluje znatno, što se tiče znatno, da kažem, isprekidanije. Stabilizacija odlična, detalji fenomenalni, ekspozicija također, ali čim se telefon zagrije malo, a 30 je frameova, ne izgleda to uopšte toliko dobro. Još jedno, ovo je Samsung duel sa Poco X7 Pro. 4K 60 frameova, Poco X7 Pro. Upoređujem ga sa Samsung A56. Glavni kamera senzor, lepi uslovi, gotovo pa savršen. Stabilizacija kako radi kod Poca. Sony IMX 882 protiv Sony IMX 906 senzor. Malo brži hod. To je to.
Sada Poco X7 Pro 4K 60 frame-ova. Kao što rekoh, ljudi se verovatno pitaju šta ovaj radi. Ovdje ne mogu prebaciti na ultrawide. Ali ovako deluje meni na ekranu deluje odlično, ne znam, vidjet ćemo kako će biti kasnije. Samsung A56 4K 30 frame-ova, glavni senzor. Ljudi verovatno svaki dan kad me vide da snimaju kažu šta li ovaj više snima, šta li radi. Stvarno delujem uvernuto sa ovim snimanjima, ali kako drugačije. U duelu sa Poco X7 Pro da vidimo kako se snalazi Samsung. Ultrawide i ponovo glavno. To recimo Poco ne može kada je 4K snimanje. Evo opcija Ultra Steady Samsung A56. Samsung modeli su poznati po tome da imaju fantastičnu Ultra Steady opciju. Trčim pun trk. Vidjet ćemo kako će ispasti. Kada je fokus u pitanju Samsung A56, evo po danu u idealnim uslovima, ima autofokus putem fazne detekcije, međutim solidno to radi ovaj model, nemam šta prigovoriti. Samsung A56, počeo sam snimak 4K 30 frame-ova, ali je podešen auto frame rate, pa moguće da je promenjen frame rate. Ovo je ultra wide, ovo je 2 puta crop, ovo je glavno. Boje su onako malo zasićeni, jedino mi se ovi prelazi ne dopadaju. Ovako sve izgleda sasvim korektno. Poco X7 Pro, ista scena kao i Samsung A56, ali Full HD pri 60 frame-ova. I ovdje to uopšte ne izgleda onako isprekidano kada se pomera levo-desno, deluje mi znatno fluidnije. Boje su realne. Sama scena je malo živopisnija i zato izgleda na oba modela da su boje malo više prenapucane. Generalno je to. Sada Poco X7 Pro, uključen režim Ultra Steady. Ljudi, po ovome što ja vidim, nemam ama nikakve dileme. Poco X7 Pro rastura Samsung. Da su fotografije i video snimci u pitanju u kom god režimu. Pogledajte koliko svetlosti ima kada je uključen režim ultra mirno kod Poco X7 Pro u odnosu na Samsung A56. Samsung A56, ali uključena opcija veoma mirno, Full HD pri 30 frame-ova. Znatno je mračnije nego da nije uključena opcija veoma mirno. Generalno ovu opciju koristiti samo danju, kada su dobri uslovi. Ali eto da vidimo kako izgleda i noću. Još jednom dan, odnosno veče uoči recenzije, Samsung A56, kiša, noć, izuzetno teški uslovi, 4K 30 frame-ova, duel sa modelom
Poco X7 Pro. 2 puta uvećanje i nema baš mnogo smisla. Da vidimo stabilizacija kako radi. To je to. A odmah nakon Samsunga Poco X7 Pro 4K 60 frame. Po kiši, identični uslovi. Pljusak, pogledajte koliko 60 frame-ova znače kada je fluidnost u radu. Dva puta uvećanje, to je sve crop. Dakle, noć, kiša, jako teški uslovi. Poco X7 Pro 4K 60 frame-ova. Duel sa Samsung A56. To je to. Sada Poco X7 Pro Full HD 60 frame-ova. Glavni senzor. U duelu sa Samsung Galaxy A56. Meni ovo deluje više nego dobro. A šta vi mislite? Pišite u komentarima. Sada Samsung A56 Full HD pri 60 frame-ova, glavni senzor. U duelu sa Poco X7 Pro. Gledajući ovako na ekranima telefona, rekao bih da su tu negdje. Ne znam, vidjet ćemo kada se uploaduje. Kako je vaše mišljenje? Pišite u komentarima. Koju često osjećam kad dodirnem sećanja. Nasmejano lice, on žuri da mu ugradi neki osjećaj krivice i nema potrebe za mržnjom što je čuvaš tu u sebi. Ni za svo tvoje bogatstvo s tobom menjao se ne bi. Uzalud me pitaš što još takav sam, što pijem i što skitam jer ja ne znam to ni sam. Možda zbog samoće koju često osjećam kad dodirnem sećanja. Me pitaš
na kraju još samo da pohvalim autonomiju koja je fantastična s obzirom na to da je litijum-ionska baterija i da je kapacitet svega 5000 mAh. To ste vidjeli i u onim wildlife 20-minutnim testovima gdje je gubio po 7%. Također 4K video 30 frameova nakon sat vremena svega 17% baterija dole. Tako da je autonomija više nego dobra, a punjenje je konačno sa 25 W podignuto na donju granicu prihvatljivog i sada je 45 W. Da bi se telefon od ugašenog od 0% napunio do 90% potrebno je 52 minuta, a od 0 do 100% sat i 12 minuta. Da li je ovaj telefon najbolji telefon srednje klase? Procenite sami. Ja sam se potrudio da vam prikažem ovaj telefon sa svim njegovim vrlinama i manama onakvim kakav on jeste. A vi u komentarima napišite vaše mišljenje kako o ovom telefonu, tako i o ovoj recenziji i vidimo se uskoro sa recenzijom modela Poco F7 Ultra. Do tada vas pozdravljam.